ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنبأنا أن أي عبد من عباد الله سبحانه وتعالى مؤمنا بربه مسلما قلبه لله عز وجل إلا إذا فعل أو ترك ما ينهى عنه لوجه الله سبحانه وتعالى كلما ترك شيئا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى أي تركه ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى إلا وعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. Si un musulman, un bon croyant qui délaisse toute chose interdite, toute chose qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloigne des interdits avec la sincérité, ça veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas par peur d'une personne ou de quelqu'un qui a un pouvoir ou une force. Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne, il substitue ce qu'il a délaissé de tout ce qui est mieux pour cette personne. Il lui donne ce qu'il veut et en plus de ce qu'il a demandé. Il multiplie son vœu en 2 ou en 3, soit dans ce bas monde, soit dans le delà, soit dans ce bas monde et à le delà, soit à le delà. هذا هو ما وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علمنا القرآن أن نقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا الإنسان يتعامل quand il œuvre sur cette terre, il a 2 terrains. Il a un terrain pour semer, il a un terrain pour récolter. La terre sur laquelle il va semer, c'est ce bas monde. الإنسان يزرع دابا ما كاينش la récompense, دابا ما كاينش cueillir les fruits. D'abord tu sèmes et cueillir et récolter c'est à l'au-delà. هذه دار الزرع ودار الحرث
أما دار القطاف والجني هي دار الآخرة. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من أهل البادية فسألناه فقلنا: هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، سمعته يقول: إنه ما ترك أو إنه ما ودع أحد شيئا لله عز وجل إلا بدله الله ما هو خير له منه. هذا الصيغة تاع الحديث الصحيح. أما من ترك خيرا عوضه الله خيرا منه هذا حديث ضعيف، لكن هذه الصيغة يعني هي صيغة صحيحة. Ça veut dire que les deux compagnons ils sont sortis à l'extérieur chez un bédouin en lui posant une question: est-ce que tu as entendu un hadith? Comme ça on peut profiter d'une science prophétique. قال لهم: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que chaque personne qui délaisse une chose interdite, prohibée pour Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le meilleur de ce qu'il a demandé, et même il lui donne la récompense multipliée parce qu'il a délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas, et c'est parce qu'il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذا الحديث فيه فوائد. La première هي أن الناس elles sortaient pour demander de la science. هما كيخرجوا وكيسولوا ماشي شحال كيدير الخبز ولا البطيخ ولا البلاح، لا، تيخرجوا للبادية، ils sortent à l'extérieur à la campagne, c'est pour une seule chose: s'ils peuvent écouter, entendre un récit prophétique qui va leur être utile dans la vie. Ça veut dire la vie d'ici-bas, qui est la terre où on sème tout ce qu'on va récolter le jour dernier. إذن أول حاجة الناس كانت كتخرج باش تتعلم وتتعلم أمور دينها parce que c'est très important. ثم هذا السيد هذا قال لهم إنه أي شخص ترك شيئا ودع شيئا ابتعد عن شيء. إذا le fait de délaisser tout ce qui est interdit, ça c'est demandé par la religion. La religion, elle te demande de faire et de ne pas faire. De faire tout ce qui est obligatoire et de ne pas faire tout ce qui est interdit. إذا عندنا احنا في الشريعة الفعل يحاسب عليه الإنسان وعدم الترك يحاسب عليه الإنسان. Le fait de faire, tu vas être jugé par rapport à ce point-là, de faire la chose, de faire la prière, de jeûner, de ne pas insulter, de ne pas être tombé dans la médisance, dans la supercherie. Ça c'est demandé. Il y a des choses à ne pas faire et on va être jugé par rapport à tout ce qu'on ne doit pas faire. إذن الترك فعل. Quand tu ne fais pas, c'est une action. منين ما كتهز شي حاجه ماشي ديالك هذه سي اون اكسيون. واخا انت ما درتي والو، انت غير واقف بحال هكا، ولكن ما هزيتيش يديك، ما امتدتش الحرام، فانت قد فعلت. ماذا فعلت؟ تركت الحرام. tu as délaissé l'intérêt. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم الفعل والترك هو فعل. منين النبي صلى الله عليه وسلم تيحفظ الصحابة القرآن، تيقرئهم القرآن، وتيحفظ الواحد فيهم القرآن كامل وتيجلسوا معاه، ولكن عمرو ما جمعهم وقرأ معاهم القرآن كاملين، وخاو تيحفظهم القرآن هو المعلم. فعرفنا بأن الترك ديالو لو فيت دو ديليسي
cette pratique, on sait que ça ne fait pas partie de la religion. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fêté sa naissance. Il n'a pas fêté la naissance de ses enfants. On a su que le fait de délaisser ce point-là, ça fait partie de la religion. De ne pas faire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas demandé de faire une fête le jour de sa naissance. Et si c'était très important, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait dû la mettre dans le Coran directement. Pourquoi le Coran a été révélé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant la naissance de Jésus et ne pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? علاش القرآن اهتم بالولادة عيسى وما اهتم بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن القرآن نزل عليه. بالتالي بغى يكون القرآن لأن la naissance du prophète c'est une naissance normale comme tout le monde. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. إذا الترك de ne pas faire. ما عندك يسحب دير خصني نصلي وخصني ندير وندير كاع tout ce qui est interdit. Là, tu dois délaisser. Comme tu fais ton maximum pour faire, il faut que tu fasses ton maximum pour s'abstenir et de ne pas faire les interdits. إذن celui qui fait ça, lakin pour Allah, le deuxième, et dans la première c'est de délaisser tout ce qui est interdit. La deuxième, c'est que tu ne le fais pas pour tes parents, pas pour satisfaire aux gens, pas pour que les gens disent « Ah, c'est là, là, tu le fais pour Allah. Toi, tu es en relation avec le divin. Et le divin, c'est lui qui tient les cœurs des gens. Et quand tu es en relation avec lui, c'est lui qui influence les cœurs des gens, soit pour t'aimer ou pour te détester. Quand tu vas vers les cœurs des gens forcément ne vont pas être satisfaits de toi. Lakin si Allah est satisfait de toi, il va faire en sorte que les cœurs des gens qui te détestent, ils vont être satisfaits de toi. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. Celui qui tient les cœurs, il peut les dévier, il peut les changer. Aujourd'hui tu es musulman, demain tu peux être autre chose. Il peut changer. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre un obstacle entre la personne et la foi, la personne et la guidance. Il peut le faire. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre un obstacle entre la personne et la guidance. إذن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله في معصية الناس, celui qui a obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le monde entier il le déteste. ولكن وطاع الله سبحانه وتعالى وفي قال له ديتي على ذلك والناس كلهم ساخطين عليه. من أطاع الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم في رضاه. Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de lui. Il va faire en sorte que ceux qui ont été contre lui, qui le détestaient, ils vont être parmi ceux qui l'aiment et qui sont satisfaits de lui. وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ فِي سَخَطِ اللَّهِ, celui qui cherche la satisfaction des gens, en contrepartie, il met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Celui qui satisfait aux gens au détriment de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, سخط الله عليه, Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère contre lui. وأسخط عنه من أرضاهم في سخطه. Et il va faire en sorte que ces gens-là, quand chercher leur satisfaction, ils vont être les premiers à te détester. إذن من ترك أو من ودع أو من ابتعد عن شيء لله سبحانه وتعالى. إذن faites attention que chaque œuvre et chaque pratique dans cette religion, pour qu'elle soit acceptée, elle a deux conditions. Aïe œuvre. La première, c'est
l'intention. L'intention, ou le qasd, niya. Pourquoi tu veux le faire? Pour qui? La deuxième, c'est que ton adoration, ton mouvement, ta pratique, elle doit être exactement comme ton prophète sallam a réalisé. Ça veut dire qu'elle doit être dans la similitude, dans la le mutadaqa, exactement la même chose. إذا هادو جوج الحوايج النية والإخلاص ثم المطابقة العمل. إذا شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال من ترك شيئا لله بدله الله سبحانه وتعالى. إذا la condition c'est que ce délaissement c'est pour Allah سبحانه وتعالى. وهذا الشيء اللي علمنا القرآن. قالنا من تبغوا تحجوا قالنا وأتموا الحج والعمرة لله. ماشي حتى واحد. Faites le petit pèlerinage et le grand pèlerinage du Hajj pour la face d'Allah سبحانه وتعالى. لما الناس كانوا كيطعموا قال إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو. إذا ما ينساش الإنسان la sincérité pour Allah سبحانه وتعالى. Et quand il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas l'adorer comme il entend. إذا كانت نيتك خالصة ودرتي العبادة مش قلبها راه ما عمرها تتقبل. Elle n'est pas acceptée. Tu as une bonne intention. Mais quand tu veux faire l'adoration, tu la fais à l'envers. Quand tu l'entends, jamais il sera accepté. لأن النية عمرها ما كتغير العمل الباطل. وانت درتي واحد العمل مزيان, tu as fait la prière bien, exactement l'adoration comme on te l'a demandé. Voilà qu'il n'a pas une sincérité, tu n'as pas une intention. Tu fais la prière parce que ton père il te demande. Tu jeûnes parce que tout le monde jeûne. Il n'y a pas d'adoration, parce qu'il n'y a pas une sincérité à l'intérieur. Et donc, celui qui remplit ces conditions, qu'est-ce qu'il a en contrepartie? Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui changer, il va lui donner mieux et meilleur de ce qu'il attendait auparavant. بدله الله خيرا ممن هو يعني ce qu'il demandait lui meilleur pour lui. Et quand tu demandes la chose, tu ne sais pas est-ce que cette chose est bonne pour toi ou pas. Tu demandes parce que tu as l'impression que c'est bien. Mais parfois c'est pas bien. Parfois c'est là où tu auras ta fin. C'est là où tu auras un grand problème. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te marier avec une fille. Et il y a eu un problème. Tout le monde est contre. Et tu étais dissuadé. Et tu es parti sur un autre chemin. C'est bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas laissé partir sur ce chemin. Il sait bien que tu n'as pas énormément de bien sur ce chemin. إذن من ودع شيئا لله سبحانه وتعالى بدله الله خيرا مما كان ينتظر. Ce qu'il demandait, ce qu'il attendait, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux. طيب واش بصح هادشي كيوقع؟ بصح كيوقع. طيب نعطيكم دي زيكزامبل. أن الناس تركات شي حاجة لله أعطاها الله سبحانه وتعالى خيرا منها. بحالاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. Chaque boisson qui donne l'ivresse, c'est un alcool. Et chaque alcool, il est interdit. في الدين ديالنا. طيب واحد كيبوا الالكول يبوا دو فان تيشرب مسلم كيشرب الخمر. Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de boire le vin du paradis. Le vin du paradis c'est des rivières. كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Des rivières. On a que l'alcool, quand on veut le préparer, on doit le mettre dans des caves et on doit, c'est de ceux dans le dos marsochite, toucher. Là, c'est des rivières que tout le monde. Là, celui qui a bu l'alcool, ça veut dire bu, et il n'a pas délaissé ce vice. Celui qui délaisse, il demande le repentir, il est parti de ce bas-monde alors qu'il est toujours sur ce chemin. فالله سبحانه وتعالى كيحرم عليه الخمر نتاع الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا حرم الله سبحانه عليه خمر الآخرة إذا مات وهو مدمن عليها. S'il meurt alors qu'il est toujours sur ce chemin. طيب Allah subhanahu wa ta'ala il nous a cité dans le Coran énormément d'histoires de prophètes qui ont délaissé énormément de choses. Délaissé. L'insan, s'il veut vraiment vivre un bon ramadan, il doit délaisser les mauvaises habitudes. Parce que les gens, même s'il y a le mois du ramadan, même s'il y a le jeûne, ils sont toujours dans les mêmes habitudes. Ils veillent, ils jouent aux cartes. Quand est-ce que la personne peut délaisser tout ça? Quand est-ce que la personne peut revenir en arrière et faire une pause et essayer de faire une réflexion? Est-ce que ce mois du Ramadan, il doit être différent des autres jours? Est-ce que c'est un mois exceptionnel? Est-ce que je change énormément d'habitudes, mais je reste toujours sur des habitudes qui diminuent ma récompense, qui rabaissent mes hasanats? Est-ce que je dois être toujours ou je dois avoir une force pour changer de l'intérieur pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une personne, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يبعني وإياكم ما سمعنا وأن يغفر لنا استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بحبنا لهم إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن مجموعة تاع القصص فيها أن رسلا وأنبياء تركوا أشياء لله فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا منها. احنا نعطيكم الأنبياء ونعطيكم الناس العاديين ونعطيكم الناس الصالحين ونعطيكم الناس نتاع دابا. كل شيء كاين كاع القصص نتاع الناس في أي وقت وفي أي زمان كيتسالاش. هذا الشيء ما كيتسالاش ماشي مع الأنبياء ولا ما كيبقى غادي. فين ما كاين الصلاح وكاين الإسلام وكاين الناس قابطين فيه بحال هكا الا وكاينين بحال هاد الناس سواء عرفناهم ولا ما عرفناهمش. طيب الله سبحانه وتعالى كيقص علينا القصه نتاع ابراهيم. Imagine Ibrahim, un prophète marié, il n'a pas eu d'enfant, où il a vieilli, il a atteint les 90 ans et pas d'enfant. Il a été pourchassé de sa terre, terre natale, parce qu'il n'avait pas une famille ou une tribu qui va le protéger. Ibrahim, بوحده هو ومرته قالوا له لئن لم تنتهي قال
لتكونن من المرجومين، أو قال له واهجرني مليا، باه قال له خرج عليا، والقوم ديالو جراو عليه قالوا سير تخرج علينا، ومشى بحاله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر je vais émigrer pour Allah سبحانه وتعالى. مشى لله خرج من دار وولادو وعائلته ودارو ومالو داكشي جراو عليه مشى. طيب الله سبحانه وتعالى lui a donné un enfant avec Hajar, la deuxième femme, c'était يعني يعني une serviteuse عندهم وتزوجها ولد إسماعيل un enfant. ومن بعد الله سبحانه وتعالى أعطاه un deuxième enfant. لكن Ibrahim il était seul. Il était avec deux enfants. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand cette personne, les Ibrahim, a tout délaissé pour Allah, quand il y a un choix entre le chemin d'Allah et la satisfaction d'Allah et le chemin de Shaitan et la désobéissance d'Allah, toujours où il emprunte ce chemin. ما كيعقلش ما تيشوفش تيبقاش يفكر يفي با دو كالكول كيدهص كيمشي ديريكتومون لان عارف ان هذاك الطريق تتوصل دائما هكا داير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وابراهيم الذي وفى. ابراهيم كل شيء اللي طلبتي منه كيديرو غير ذبح ولدك تذبحو ذبح صافي بني جلس نعس وقف اللي قال له تيديرو ما كاينش والله لا وحنايا وماشي كذا وهذوك كانوا وحنا ماشي كذا وماشي مشكل. لا اللي قالوا الله سبحانه وتعالى كيدير اش دار الله سبحانه وتعالى en contrepartie جعل tous les prophètes sont de la descendance de Ibrahim. ما كاينش شي بروفيت ما كاينش شي نبي ولا رسول ماشي من السلاله تاع ابراهيم. كاع الانبياء وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. ما كاينش شي واحد كلهم الانبياء من سلاله ابراهيم. قال الله سبحانه وتعالى مله ابيكم وابنا احنا كلنا ولادو ما بقاوش عنده جوج ولا عنده هاد القبيله كامله. علاش؟ لانه نهار قال له الله سبحانه وتعالى فوالا tu dois égorger ton seul enfant قال له بسم الله. احنا الله سبحانه وتعالى nous demande pas de faire ça, il nous demande beaucoup moins. Et on veut qu'on vive sans faire, sans rien faire. On veut rentrer au paradis, on veut être musulman, on veut avoir la satisfaction, la bénédiction, l'apaisement intérieur, on dort bien, on vit bien, on est loin du chemin d'Allah et on demande l'impossible sur cette terre. إذا هذا إبراهيم عليه السلام. أعطيكم واحد المثال نتاع واحد الصحابي اللي هو سلمان الفارسي أو صهيب الرومي هذا. صهيب زعما جا من غوم ويسي كونفيرتي الإسلام وعاش مع المسلمين وبقات سميتو صهيب الرومي صهيب الرومان بقات سميتو. والنبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui l'appelait صهيب الرومي. فجا صهيب الرومي il voulait immigrer avec le prophète. Il est sorti et on a entendu que telle personne voulait immigrer. Enfin, il était suivi par une quarantaine de personnes pour le capturer. هو خارج وهربان وما يمشيو يتبعوه 41 واحد وقبضوه فوق واحد الجبل. Il était sur une montagne وكان معه نبل. il avait des flèches فنثرهم حط لي فلاش ديالو كان عنده 40. قال لهم عرفتوا راه عارفين ان انا كنيش مزيان راه كل وحده نجيبها في واحد. chaque flèche je vais la mettre dans un corps et si une personne tuera 40 personnes je sais pas comment vous pouvez vivre après. إلا واحد قتل 40 صافي ديك الساعه قبضتوني ديروا اللي بغيتيو. فقالوا هذا ماذا تريد qu'est-ce que tu veux. فقال أنا أدلكم على خير من هذا. je vais vous dire mieux que ça. j'ai de l'argent بمعنى الفضة et j'ai de l'or dans tel endroit
et j'ai des bêtes dans tel endroit, vous pouvez aller les récupérer et laissez-moi partir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عندي الذهب هنا وعندي الفضة وعندي كذا خذوهم وخلوني نمشي بحالي. قالوا له مارشي كونكلو لأنه شنو الزرع والحصاد في الدنيا باغي يزرع وياكل يزرع ولا في الدنيا. قال لهم تا هو عرفهم طلاب الدنيا غلط الدنيا قالوا يلا هاكو. طيب la question à poser, comment ces gens-là ont comment ils ont su que Souhaïb Roumi il montait pas. علاش صدقوه؟ هو هربان وقال لهم سيروا ما كيكذبوش هما كفار ما كذبش عليهم. قال لهم شحال كذا وسلت قال ضحكت عليهم. لا قال لهم سير دير فلوس من هنا ودير فلوس من هنا ومشاو ولقاو الفلوس تما لأنه هو مسلم ما يقدروش يقولوا عليه مسلم كذب. صافي سيدي إلا كانوا ما كيكذبوا ما تقدرش تكذب. ماشي المسلم تيكذب إلا كان القاوري كيكذب 2-3 مرات واحد كيكذب 1000 مرة في الدقيقة في 1 مينوت كيكذب عليك 1000 مرة. فاش كتهضر معاه تقول واش كتقول هو كنضحك معاك. طيب الضحك ما فيهش الكذب ما فيهش الضحك كتضحك ولا هذا ماشي كذب. إنما يفتري يقول الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا. Ceux qui mentent beaucoup, ils ont une foi très très faible, presque néante. ما يمكنش إنسان يكذب. طيب شكون يدفعك تكذب أنت؟ طيب صهيب الرومي صاحبنا مشى لعند النبي صلى الله عليه وسلم. En rentrant la mosquée, النبي صلى الله عليه وسلم يسير debout بقى تيقول له tu as fait un bon marché, tu as fait un bon commerce, tu as fait قال له ربح البيع أبا يحيى وكناه أبو يحيى. Ça c'est son surnom. ربح البيع أبا يحيى. الصحابة ما عارفين شنو وقع. تيغوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربحتي والله إلا ربحتي والله إلا ربحتي. ثم نزل قوله تعالى pour agréer cet événement et cette histoire. نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله غفور رحيم. ومن الناس parmi les gens qui se rachètent pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne tout ce qu'il a. اش وقع لسيدنا صهيب الرومي؟ دازت عليه واحد 2-3 mois et il est redevenu la personne la plus riche à Médine. دغيا باع وشرا وجاب له الله سبحانه وتعالى اضعاف ما كانت عنده. كان عنده شويه ولا عنده حتى لما مات quand il a décédé il avait une richesse il était parmi les plus riches à Médine. Et s'il y avait plus de temps j'aurais aimé vous donner énormément d'exemples. Là, le changement il vient de l'intérieur et Allah subhanahu wa ta'ala il change lui aussi la vie d'une personne quand cette personne change. Soit quand les bienfaits tu les utilises mal, ils les prennent, ils te changent autre chose. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. تعرفوا ديك ما بمعنى الإنسان الله سبحانه وتعالى ما يحيد لك النعم ديالو ديك الولاد نتاع النعم. ان الله لا يغير ما بقوم لا ينزع لهم ما بهم من نعم حتى يغيروا تلك النعم التي اعطاها لهم ويستعملوها في غير حقها. حتى يستعمل نعم الله ضد الله. quand quelqu'un va utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. غيستعمل الطاعات ربي يستعمل البدن لو كور ديالو غيستعملو باش يمشي يتكرفس على شي واحد يضربو ويستعملو في غير حقه. يستعمل العقل ديالو لا كيستعملو في الحيل تيستعملو في الكذب بس يستعملو في الباطل. au lieu de l'utiliser dans le bon sens il va l'utiliser dans l'escroquerie et dans l'arnaque. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وارزقنا فيه القوة والعافية وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. اللهم عافنا وعاف كل مبتلى يا أرحم الراحمين. اللهم من كان مريضا في هذا الجمع الطيب المبارك شافه وعافه، ألبس علينا وعليه لباس العافية والتقوى. الإخوة الذين في المستشفيات والإخوة الذين في بيوتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافية. اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اهدنا وإياهم صراطك المستقيم، جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.